Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita belajar tutorial untuk OBS stream ke live Facebook ya. So first kali apa yang perlu ada is untuk yang baru nak buat streaming, saya sarankan buat video macam ni, ataupun kalau tak boleh buat video, you boleh buat wallpaper untuk stream starting. Take 5. Okay, starting take 5. Offline and stinger. Ini penting ya, 4 ni. Okay, kemudian macam biasa kita start download OBS. OBS boleh download dekat obsproject.com, download untuk Windows. Okay, download, and bila dah siap boleh install ya. Kemudian bila dah install, kita buka OBS. First kali yang perlu buat, mesti buat skin starting ya. Contoh macam ni, QZ starting. QZ. Okay, then ni skin, kita buat kategori dulu. QZ starting, kemudian QZ main screen. Main screen ni untuk gaming punya slide. Ini yang basic ya, saya ajar. Okay, kemudian QZ take 5. QZ ni daripada nama page gaming kamu lah, sebab QZ ni Kais Gaming saya buatkan ya. Okay, ni take 5. Kemudian QZN. Okay, so kita isi konten dekat QZ starting. QZ starting ni untuk first kita nak start persediaan sebelum kita stream. Tapi kita dah start stream sebelum kita start main game sebenarnya. Okay, QZ starting ni kita tekan dekat source, tambah media source, QZ start with. Okay, then sebab video kita duration pendek, belum tentu kita nak start kita nak prepare awal tu, kita tak adalah nak video tu pendek sangat. So kita buat loop je. Jadi kita boleh start video tu take time lah untuk video sebelum kita start masuk source kita main game ya. Okay, so ini OBS User Gaming. So, kita start ambil video yang kita dah siapkan tadi. Okay, ini streaming starting soon ni, maksudnya kalau you dah start nak live, you tekan start dulu tapi belum nak prepare nak main game. So biar page ni lama je dia play. Sebab tu saya buat loop. Sebab kalau saya tak buat loop, kalau video ni 7 second, dia akan 7 second kemudian gelap. Dalam live pun dia akan ada video 7 second dia gelap. So saya buat loop, dia akan sentiasa ada. Selagi kita tak tukar ke main screen, dia sentiasa ada. So benda tu tak cacat lah dekat live. Okay, dan saya cakap yang penting video ni you kena sediakan dulu untuk starting. Kemudian main screen, starting kalau you nak macam ni, just macam ni saja. Then you boleh play music. Music akan ikut dari desktop audio. Okay, kemudian QZ main screen ya. QZ main screen ni macam biasa, you letak yang bahagian sini. Kalau use game PC, biasanya mungkin orang akan pakai game capture. Sebab saya tak stream game PC, saya stream game mobile. Kalau game PC biasanya orang akan letak game capture. So kat sini saya buat contoh, ambil Windows Capture sajalah ya. Okay, saya ambil Windows Capture. You boleh try tu ya. Dia boleh pakai sama ada game capture atau Windows Capture. Macam saya akan pakai Windows Capture sebab saya capture Windows yang handphone saya mirror kepada laptop. Okay, saya akan pakai Windows Capture. Ini you akan pilih source ni nanti ya. Sama ada kalau gaming dia akan keluar ni, you punya gaming. So sekarang ni saya try dulu.
Saya capture media player sajalah ya. Okay, media player. Saya try video saja. Oh, lagu kebangsaan. Tak apa, saya capture browser lah. YouTube. So, saya buat okay, nampak? Desktop audio dia akan keluar. So, saya slowkan sikit. Desktop audio akan keluar. Saya akan slowkan sikit volume. Saya slowkan sikit volume supaya suara saya keluar. So, kalau saya ambil video capture ya. Macam you kalau streaming gaming, you buka gaming tu, you select yang gaming tu punya Windows. Macam saya buat contoh, saya akan ambil yang browser saya punya Windows. Okay, saya set itu, kemudian QZ Take 5. Take 5 pun saya akan buat video juga. Media source QZ Take 5. Saya akan buat loop. Seperti yang saya cakap tadi, saya tak mahu dia terputus saja sebab video ni durationnya tak panjang. So dia akan loop saja selagi kamu tak tekan. Managing social media campaigns with Monday.com is easy. How easy? This easy. Okay, take 5 dia akan loop saja ya video ni selagi kamu tak tukar skin begini. Kalau kamu tak buat loop, dia akan play 7 second dia akan padam. Saya tunjuk contoh ya. Bila 7 second dia akan padam, jadi streaming kamu akan cacat. Dia akan terpadam. Okay, saya buat tunjuk contoh ya. Main screen gaming tadi, saya buat take 5. Dia akan take 5 dalam masa berapa second dia akan padam. Nampak? Dia akan padam. Jadi dekat kamu punya live dia akan terpadam kosong macam ni. So sebab tu saya sekarang ni saya nasihatkan buat loop. Kalau kamu buat video tu panjang dalam 15 minit, video tu akan jadi saya besar. So just buat dia dalam 10 second atau 15 second, then tick saja loop. Kemudian okey. Dia akan loop sentiasa tak padam. Then set lagi end ya. Untuk end, ambil media source. Ni rename ni you boleh rename saja apa-apa ikut you punya ni lah yang memudahkan. QZ offline. Okay, so ini saja basic untuk OBS. Yang you just kena buat video starting, kemudian main screen ni you punya gaming, kemudian take 5, and then QZN. Okay, ini just basic untuk streaming ya. Dan macam tadi you nampak kan, ini yang animation ni, transaction ni. Ni saya punya transaction untuk Dragonite channel. So kalau you buat you punya gaming sendiri, you boleh tukar ataupun create stinger sendiri ya. Okay, contoh macam ni QZ Gaming. Saya akan add stinger QZ Gaming. Dan okay, cari dia punya stinger. Okay, ini ya. Okay, lepas ni stinger ni akan bertukar ya. Nampak QZ Gaming. Like that. Okay, itu saja ya untuk setup OBS standard yang basic-basic. Macam ada orang dia letak apa tu OBS Streamlab kan, yang dekat sini keluar alert, kemudian ada apa ni notification box yang di bawah ni, widget box. Okay, so itu caranya. Saya ini anggap saya page game, your page game, bukan page game, your gaming dekat sini. Sebab saya buat contoh saya pakai browser. So you masuk browser balik, masuk OBS, OBS pula, you masuk Streamlab. Kejap ya, Streamlab. You masuk Streamlab, login. Macam saya dah login, dia
kat sini perkataan login. Saya dah login, dia akan jadi dashboard. So masuk dashboard, klik dekat all widget. Okey, alerts box. Alerts box ni yang keluar kartun-kartun. Yang keluar kartun-kartun yang begini. Yang begini, donation, follow. Yang begini. So ini you boleh pakai config default ataupun you boleh adjust animation tu. Bila you dah siap adjust dekat global event ni apa semua, you just ini copy and then you masuk OBS. Pastikan dekat main screen game, sebab you tengah main. Kalau orang follow, orang tu akan nampak lah ada notification tu dekat sini. So dekat main screen, you pastikan dekat main screen, and then dekat source plus, tekan plus and browser. Ini tadi apa ya namanya? Alert box kan? Okay, alert box. Streamlabs alert. Alah, huruf besar pula. Streamlabs alert. Kemudian okay. Dekat source tadi dah copy ni, you make sure you copy ni alert. Kemudian paste and then just tekan OK. Dia akan ada di sini. So you boleh resize. Nak besar boleh, nak kecil boleh. You resize ikut mana yang you rasa sesuai. And then lepas alert, you dah masukkan, you boleh try. Kita try ya. Send test. Nampak tu? Try test follow. Try test star. Bentar ya. Try test follow and star. Kita buat macam ni supaya nampak. Okay, send test. Okay, nampak kan? Okay. Kita punya alert dah jadi. Kemudian ada lagi satu yang biasa orang akan buat is tekan balik widget event list untuk nama-nama yang kasih star ataupun donation, like, support, macam tu lah ni event list ni. So macam biasa ini tak perlu set rasanya. You just set untuk font atau max event untuk list ni. Macam saya set 5 saja sebab saya tak mau terlampau banyak. So yang ni biasanya saya biar default kecuali size font ataupun template. Kat sini macam biasa copy widget ni, widget URL, you just copy and then masuk balik OBS. Yang tadi Streamlabs alert, kemudian you tambah lagi, klik dekat source, tambah browser Streamlabs event, then you tekan OK. Ni you paste dia punya link tadi, and then nampak dia dah ada dekat situ. You boleh resize. OK, kejap ya, sebab ni display belakang kacau. Saya tukar display belakang YouTube supaya dia tak kacau ya. Oops. Okay, Streamlabs event. You boleh resize ya. Ini kalau you resize macam ni dia kecil. Caranya you tekan shift hold mouse. Shift hold mouse. Oh, itu untuk ni sekata. You tekan alternate. Klik di tengah untuk crop dia. Crop begini. Kemudian ambil hujung. You boleh tarik saja, dia akan jadi besar begini. Kalau you set besar begini, game you akan tertutup. So ambil hujung, tekan shift, you boleh adjust begini. Oh, sorry, you boleh adjust begini. Shift, you nak tinggi, you nak lebar, panjang, begini pun boleh, untuk dia tak tertutup display game. Okay, you just buat begini.
alert, letak atas dia, ataupun you boleh buat begini, shift, tarik pendek sikit di sini, kecilkan sikit. Tapi kalau kecil, terlampau kecil, orang tak nampak. Macam saya suka besar sikit lah. Ataupun shift, you buat begini. Ni contoh susunan you susun sendiri Okay, saya buat dekat animation alert dekat sini. So cara nak test, kita boleh test begini event list, minimize. Okay, kita test test light. Okay, nampak terlampau kecil. Sekejap Okay, saya hantar test light. Nampak event list naik, nama saya and alert pun naik. Okay, kita test star. Okay, itu saja. Event list naik, event list yang ni alert. So kalau anda tengok streaming yang lain-lain begitu, beginilah caranya dia buat Dia pakai Streamlabs, dia combinekan dengan OBS. Ini saja untuk basic, untuk anda mulakan streaming. Okay, itu saja yang saya boleh ajar setakat ni. Thank you.